Hi guys, good morning. Magandang umaga. Nandito na naman ako sa Diversion Road. Okay. Tingin-tingin muna, take videos. Mamaya-maya magja-jogging. Hi guys, may hapon guys. Karang laay manggod guys sa balay guys, mao nang nag-jogging ko. Exercise. Kauman dako ra ko gayag kapog kaon. Para gyapon no. Pasalamat na lang tani kay maka-jogging tani guys. Guys, sugdan na ako ang pag-jogging guys. Tanawa lang jud ko guys ha. Kay jogging ayo na pasagdi lang na akong buhok kay mao na nakamaot. Atik-atik raman ako guys. Atik-atik ra gyud ni para makapasing. Hello, madlang people, mabuhay. Mabuhay, hello, mabuhay, hello, madlang people, mabuhay. Plastara na ako guys ha. Katawa sa pugo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Hello, madlang people, mabuhay. Hey buhay, hello. Diyos ko. Hello, madlang people. Mabuhay. 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 Hey guys. Ora gyud ako kaya nga ma-jogging guys. Kapon ko dito ako.